গ্রামবাসী ভক্তবৃন্দ সকলকে আমাদের না না চলছে জায়গায় কি বলতে বলছে ওখানে যারা ভজ উঠতে বলেছে তারা বলছে এদিকে চলে আসুন মাথায় দিই हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ये रूप को बढ़ो सकले दो हाथ तुलन सकले दो हाथ तुलन उच्च स्वरे बोलें हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय कृष्णचंद्र भगवान की जय जगन्नाथ स्वामी की हरे कृष्ण अंतर्जातिक कृष्ण भगवान सकल के भगवान सिंगारे खुशी हन बालाजी तिरुपतिते सेखाने सिंगारे राजवेश जे पोशाक एत मूल्यवान पर्यन्त चमत्कृत और बालाजी হচ্ছে দাদা नाम হচ্ছে বরদারাজ বিরাজ করছেন কাঞ্চিপুরমে সেখানে ভগবানকে হাওয়া দেওয়ার মাধ্যমে সন্তুষ্ট হন কেউ যদি ওই বরদারাজকে বাতাস দেবে ভগবান খুশি হন তো ওই যে পাখাতে বাতাস দেওয়া হয় সেটা এত মূল্যবান যে বৈকুণ্ঠের বিষ্ণু পর্যন্ত চমৎকৃত হয় तो एक एक जगह अवतारे भगवान एक एक भावे खुशी किंतु ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी केवल मात्र दर्शन पूजा सिंगार कत खुशी हन ना केवल मात्र भगवानेर अर्पित जगन्नाथेर अर्पित महाप्रसाद जे जत बेशी परिमाणे भोजन करबेन तार प्रति भगवान तत खुशी हबे निताई गौर प्रेमानंद ये जगन्नाथ अत्यंत कृपामय अन्य भगवानेर कोनो विग्रह श्रीमंदिर थेके बेरन ना रत्नबेदी थेके এই জগতে অনেক ব্যক্তি আছেন আস্তিক ভগবানকে বিশ্বাস করে না যারা আস্তিক বিশ্বাস করে সময় পায় না সংসার কর্ম ব্যস্ততায় যে শ্রীমন্দিরে भगवान के दर्शन करते हबे भगवान सान्निध्य लाभ हबे भगवान के प्रणाम करले कृपा हबे चरणामृत ग्रहण करले आमादेर सुकृति अर्जन हबे एटा समय नेই তাই भगवान रत्न खाली हबे কি দাঁড়িয়ে যাবেন কেন এতক্ষণ দাঁড়াবেন বসুন বসুন সকালে রেডি বুঝতে পারছেন ओम शांति 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 ओम तत्विशासादि गौर भक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम पुनन्तु मां देवजनः पुनन्तु मनुष्यादयः पुनन्तु विश्वभूतानि जातो वेद जय जगन्नाथ আমি এখানটা করছি এখন তুমি এখন বন্ধ রাখো
কৃষ্ণ গৌর